समस्त को शुभकामना एवं लर्न ओडिया विथ ममता मैम चैनल को स्वागत जनाऊँगी। पाठ को जीवा पूर्व गोटे अनुरोध करी जदि मोर वीडियो समस्त को भल लगुए तेबे लाइक शेयर कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करिवा पई जमारू भूलंतु नाही। आ वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु नहेले पाठ किछि भी बुझी परिबे नाही। तेबे पिला माने आज आमे एमिति किछि शब्द को नै ए वीडियो बना जाईछि जो शब्द की लोक माने से शब्द को भूल भाव में कहिबा आउ लेखिबार दृष्टांत रहिछि। से शब्द को आलोचना करिबा आउ ताकू ठीक उच्चारण भी जानिबा। सम्मान लोक प्राय ई शब्दटा को अधिक मात्रा रे भूल करिथांती। सम्मान देखो सम्मान केमिति लेखा जाउछि नोरे मोल आसुछि नोरे मो तहिरे आकार किंतु तार ठीक शब्द कौन हबो सम्मान मोरे मो आसीबो तहिरे आकार। एठी नोरे मो आमे कहूचे केते बड़ा भूल। सम्मति सम्मानित किंतु लोक माने कौन कहंती सम्मान सम्मति सम्मानित जेमितिका किछि देखिबो सभा समिति रे प्राय डाकंती सम्मानित अतिथि है मैं सुनिथिबो कि नाही। तेबे देखो एठी म ताकू हलंकार देकी लिखिछि सम्मान किंतु एठी देखो सम्मान। तेबे पिला माने को निजे कुह को शब्दटी ठीक हबो सम्मान। अच्छा ई सम्मान केमितिका कोन कोन मिसिकी मोरे मो होची मोरे हलद युक्त मो मोरे मो आसुची तो जोटा ई सम्मान शब्द रे लागिबो बा आकु नेकी हम सम्मान शब्दटी तयारी करूछे। एबे जानि परलो सम्मान ठीक ना सम्मान ठीक है सम्मान ही ठीक। तापरे द्वितीय नंबर को आसीबा दुरावस्था कौन हबो सीटा दूर अवस्था दु अवस्था दूर अवस्था जोटा कि हीन अवस्था बहुत खराब अवस्था दुर्दिन जेटा कहा जाय ताको दूर अवस्था बोली के कहिबा एटा प्राय भूल हेथा। तापरे द्वंद्व द्वंद्व बोली के आमे कहि थाउ लेखि थाउ मध्य किंतु एटे द्वंद्व देटा मती द रे भी ब फला आउ द नंदन द न युक्त द नंदन द होची ता तळे भी ब फला दुईटा मती ब फला ना एटा ब फला नै एटी ओ फला एटा ओ फला लागे ओ द्व द्व कोन आसिला बो फला बो केवल मोर लागिबो आमे बो जोठी लागिबो आमे सेठी के जिबा तो एठी कोन लागुची द्वंद्व किंतु हबो कोन द्वंद्व एठी ओ फला लागुची दुईटा मती द आउ नंदन द दुईटी जागा रे एठी ओ फला लागुची। अवर्ग्य बो जेटा को कहा जाउची सेटा ओ। तापरे द्रुतगामी एटा प्राय फुल करी थांती दोरे रुकार सेठी किंतु एटी हबो कोन रकार हबो रकार आउ हर्षकार द्रुतगामी जान प्राय गाड़ी मान को पछरे देखिबो द्रुतगामी जान बोली के लेखा जाई थाए सेटा रुकार हबोनी सेठी रोकार हर्षकार दुईटा लागिबो। तापरे धूम्रपान आमे कहि थाउ साधारणतः लोक मुखरे धूम्रपान निषेध बोली के कुहा जाय था किंतु कोन हबो प्रकृत रे धूमपान मोरे रो फळा हबो नाही मोरे रो फळा हबो नाही धूमपान हबो। तापरे ध्रुव एठी सेई एई भलिया रुकार एठी दिया जायची किंतु एई भलिया पुणी एठी सेई रोकार हर्षकार धरे रोकार लागिबो तापरे हर्षकार ध्रुव जोटा कि सत्य बोली के कहा जाए। तापरे निस्व ओकार अछि किंतु सेटा ठीक अछि किंतु न रे विसर्ग लागिबो मछि रे कोन लागिबो विसर्ग लागिबो निस्व जहा पाखरे किछि नाही हैला निस्व गरीब दरिद्र ताकू कहा जाए से ताकू ही सही शब्द सेठी लागे निस्व बोली कि सेठी प्रयोग हुए। एठी पराधीन एठी धरे कोन हर्षईकार अछि किंतु हर्षईकार हबनी पिला माने एठी धरे दीर्घईकार हबो
ପରାଧୀନ ଭାରତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ପୂର୍ବାହ୍ନ ହରେ ନ ଫଳା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହରେ ମୂର୍ଧନ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା, ହରେ ହଳ ନ ଲେଖିପାରିବା ବା ହରେ এই ମୂର୍ଧନକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହ ତଳେ ଲେଖିବା। ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରକୁ ଲେଖିପାରିବା। ପୂର୍ବାହ୍ନ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ହବ? ପୂର୍ବାହ୍ନ ନୁହେଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ତ ହରେ ଣ ଆସିବ, ଣ ର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଣ ର ଶବ୍ଦଟା ଜଣା ପଡିବ। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ, ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ ହଉଛି ପୂଜାସ୍ପଦ। ପୂଜାସ୍ପଦ ବାପା, ପୂଜାସ୍ପଦ ବୋଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ବୋଲିକି ଲେଖିପାରିବା। ପୂଜାସ୍ପଦ ଲେଖିପାରିବ ବା ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ବୋଲିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ସାହସ, ଏ ଶବ୍ଦ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ସାହସ ବହୁତ ବଡ ହେଲା, ଯେମିତି ଭାରି ସାହସ ତାର ହେଲା। ତ ଏମିତିକା ଆମେ ପ୍ରାୟ କଥାରେ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସାହସ ହରେ ଆକାର ହବ ନାହିଁ। ଭ୍ରାତାଗଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଥାଉ ଭ୍ରାତାଗଣ କିନ୍ତୁ ଭାତୃଗଣ ହବ, ସେ ଭାତୃଗଣ ହବ। ମିନତି ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ହବ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମିନତି। ତ କହିବାର ଆଉ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରାୟ କଣ ଫରକ ଆସିଥାଏ? ମିନତି ଦୀର୍ଘଇକାର କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରସ୍ୱଇକାର ହବ ମିନତି। ମାମୁଁ ଆମେ এই শব্দটা প্রায় ଲୋକମାନେ କହିବା ଲେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କଣ ମାମୁଁ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି କହିଥାଉ କି ମାମୁଁ, ଏମିତି ମାମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇଥାଉ ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଏମିତି ଡାକିଥାଉ କି ମାମୁଁ, ଏମିତି ଡାକିଥାଉ କି? ଡାକି ନଥାଉ ନା, ଆମେ ଡାକୁ କଣ ହାଲକା କି ଡାକୁ ମାମୁଁ ହେଲା। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ କହୁନା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଏମିତି କହୁନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଲଜ୍ଜା। ଲଜ୍ଜା ଜରେ ଜ ତହିଁରେ ୟ ଫଳା ଆକାର କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୁଲ। ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା ୟ ଆସିବନି। ଏଇଠି ଯୋଉ ୟ ଫଳା ରହୁଛି ଲଜ୍ଜା, ଯେମିତି ଆମେ ଲଜା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଜରେ ସେଇ ଜ ଉପରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ସେଇ ଶବ୍ଦର ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ଟିକେ। ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା ନଟ୍ ଲଜ୍ଜା। ଯା ୟା ହବନି, ଲଜ୍ଜା। ଯେମିତି ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ନାରୀ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ନାରୀ, ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ନାରୀ। ଯାତାୟତ, ଯାତାୟତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଯାତାୟତ, ଯାତାୟତ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହବ ସେଟା। ଠିକ କଣ? ଯାତାୟାତ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଏଇଠି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ଏଇ ଗାରଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଏଇଠି ବି ସେଇ ଗାର ହବ, ସବୁଠି ଗାର, କେବଳ ତୋରେ ଗାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯାତାୟାତ, ଯାତାୟାତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ କହିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଉପରେ ହସ୍ତିକାର ଲାଗିବ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟରେ ହସ୍ତଇକାର ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କହିଥାଉ କଣ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। କଣ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅର୍ଥ ତ ସମାନ କିନ୍ତୁ କଥାରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବାରେ ସିଏ ଭୁଲ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଯାହା, ସଂକ୍ଷେପ ମାନେ ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଲେଖିବାରେ ବା କହିବାରେ ସିଏ ହଉଛି ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲେ ବି ଏଠି ଲେଖା ଆଉ କହିବାରେ ଭୁଲ ସେଟା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଆଉ ଇଏ ଠିକଟା ହଉଛି ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କାହିଁକି ଏଟା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର? ପ୍ରାୟ କହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଏଠି ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ଆର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବାଲୁକେଶ୍ୱର। କେମିତି ସନ୍ଧି ହେଇକି ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏଠି କ ତଳେ ଗାର ଦେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଇତରେ ଗାର ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ନିୟମ ଜାଣିଛେ 9th କ୍ଲାସ ବହିରେ
ग्रामर रे अछि देखिबो पिला माने ओ बा आ परे ई बा ई थिले दुहे मिसी की कोन हुए दुहे मिसी की ए हुए सेथि लगे एठी मु ताको तीर चिन्ह दे के एठी लिखिछि दीपटु आनी की ए लिखिछि ठीक अछि तो एई ओ ता जेतोळे होउछि ओ बा आ परे ई बा ई थिले दुहे मिसी ए हुए एई ई ता ए ता जे की कोठी मिसुछि एई जो प्रथम शब्दर शेष वर्ण रे जाय की जोग होउछि तो कोन हबो बालुके स्वर एठी ईटा सेठी करती गला दुईटा मिसी गला पर ए ही गला ए पर मिसिला बालुके स्वर ठीक अछि पिला माने तो एबे जानि गला बालुके स्वर काहे की हबो नाही आ गोटे जिंस जानो बाहन हुएनी जानो बाहन हुए जानो बाहन हुए तो आजी पाई आमे एई वीडियो रे कोन कहिबा कोन लेखिबा सब जो भूल कोटा ठीक कोटा से विषय आमे पूरा आलोचना कले आशा करूची समस्त को वीडियो टी भल लागिबो आ आमे तार मध्य प्रयोग सेही अनुसार करिबा तेनु आजी पाई एतिकी पुणी देखा हबो मोर परवर्ती नुआ वीडियो रे सेत पर्यंत रखुची नमस्कार।